ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିନ୍ଦେକେଲା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ମା ତୁଆରସିଂଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କିଛି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କନସର୍ନ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ। सर 17 दिन बीतीगला 4टा टीम बनाइला एसपी सर निजे कहिथिले 4टा टीम रे 48 घंटा भीतर धर्म कहिला किंतु 17 दिन बीतीगला पर आज तक पुलिस रा हाथ खाली रहिछ। हाँ सेटा सत कथा किंतु आमेर जो रही किछिटा इन्वेस्टिगेशन रे किछि बाटबणा न हुए सेति आम ताको डिस्क्लोज करनु किंतु हम बहुत शीघ्र पाखक पहुंचले बहुत शीघ्र आपण माने देखिबे हम ताको धरिबो एवं लोकंकर आस्थाभाजन पुलिस बलांगीर पुलिस हो दासनींकर पिठरू चोरी होला परे सिंदेकेला रे फिर आहुरी 3टा बड़ धारणर चोरी हेलानो एटा 3टी जाक लिंक अछि बोली मने होउची किंतु जेतले हम धरिबो सेतले आपण आउट के क्लियर मेसेज पाइबे। केते दिन भीतर प्रतिशत देछन हमरो आउ 1 वीक भीतर ए सब धरा पड़ी।